जोहार मारां बुरु जाहेर रामड़ कतुरी को सरहा नवा गायन गातारन सानाम सुत्रित को ona साथे नवा गायन dari सहर सेटेरकान चांदो बराबरी को और इपिल बराबरी बोयहा मिसी आले खन मारां कताले और जपा गॉड जोहार हराले को हुडी को तहन का लिया चो चेरित सनेर सोहाग उर्गुम दुलर जीत कर तुम नडे मन मचरी दुलु बखान मानतान बिचरी गमके लगी तहन का लिया हटो डबो गॉड जोहार आर हनडे सेटेरकान बुद्धिजीवी साता सुसरी माजी पारगना बाबा को तगली तहन का लिया गुण मना मत मानत जोहार माइन खान बारगे साबागे तुलसी शर्मा मैं तो गुरु गम के रहे ऑल चिकिति हिन साई शर्मा पारो में रहा अब जति तला साता तला ओका ठेंचो हिंदी हिना गया ऑल पढ़ा रे ओका ठेंचो मैल मने तकी जे कट तपु ओकन मन जी रे जहां तो सांतार जति उपरुम जहां तो सांतार जति अलाय लाक्चर अरी तली ऑल दोहरे ना उपरुम चिकी ओना कहते ऑल तल के आए बाबू शिव शंकर मुर्मू सत सप्राप की दाई बाबू कृष्ण पद मुर्मू मान खान एत हब के दाले नेल जंग लिकन आजब जंग लिकन सरेस कन सरेस उतर मिट किता गायन चितर चिकी चिकी Apia Oktober Sabina. बेटी चिकी उकुर साथ हुई अंतमा बेटी है यू साथ हुई करतीना तो बागे पर डिसेंबर परसी जीतकर महा ओना पुरुलिया बाजार रे परसी जीतकर महा को मनाउदा माचेत को इंगडे चला को मेन कदिना आर को मेन कदिना एतोहब नेहर सेरे मेनखान पैसे कटिंग सेरेंग लगे हुई होती है से बा जोहर बिदु चांदा गोनु बिड़ीद हाने नान को नहीं हो आम कना नहीं तो अरिम सतो ओहो यू साथ हुई कांतिया ए बेटी अरे नुआ नुआ को तो चट कांतमा बेटी ए नुआ को तो मिचिल पताका कांतिया मिचिल पताका है यू तीन परसी जीतकर महाकाना से ओना तीन मचे नुआ को बेना को मेन कदिया ओ ए बेटी नुआ को तो है ना चलो ना दिकु पड़ा रे पूजा में ना पूजा अंतलांग चला
bang ayo indo pujem do bain chala indo persi jitkar maha manawin chala ayo barayam in jodi persi jitkar maha mana bain chala ase tumane eto hob ke bang hoyoa बांगा बेटी ओना परसी जीत कर महा मना दो चला दो भाई तमा ई से तकना आमा लगन से तमे और है गदम में तम कना jedin cikaya jedin cikaya note ingawi meeting kanai pujem te chala ar in jodi persi jitkar maha mana bain chala tumane eto hob ke bang hoyoa jedin cikaya jedin cikaya bang bang indo pujem to bain chala indo persi jitkar maha mana ge chala he indo persi jitkar maha mana ge chala ए मई मई ए मई oh mama होई लगनी ayo yo चेक बेटी hai mama takin kin hai kana mama takin है बेटी दुरु मिटा कर मैं mama होई लगनी ma durubi ओ दादा होई मई उड़ा खम तेरे बना डालना दादा सीधा सीधा के लिए यूट्यूब करा मई हाँ Buruli ke arah kotimu, buruli ke arah kotimu. दादा उड़ा कर दे ना पाए बड़ा गया है तो हे मई, এখন তো হালে নাপাই পড়া গিয়া और यू और बाबा की ना पाए गया दादा हे उनकी नुकी नापाई पड़ा गया हे मई है दादा अदो आपी तो कल का पे अरे हो ना पाए गया ना ले दादा अच्छा 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 दादा मैंने तो ये ले रही बाहर है ना आविली दे कदम ले दा अरे बाप रे आविली दे जब पंग मई उड़ाना कभी का जो के पास समटा दड़या कनार उड़ी है हम का तो पास है तो हे मई है दादा জামাই তো মই আটকা রেখা তো কা ওকালতে जमा दादा तो बाजार से निकना और चिकी बिटिया पूजा में ना तो अच्छा अच्छा मैं सामान किरेंगे चलाओ ओ अच्छा अच्छा दादा मैं जगह करूं হ্যাঁ हां हुई तो है ना हाले तीरे बाजार से निकला आमा तो कोनो दिशा तो बोलतो बा होय उन मरंग बिड़ाई अंदो और पूजा में तो तीर नहीं चला ओंडे तीना भिड़ो आते लईने आमा कोनो दिशा के बोलतो नहीं नहीं आम तो अड़ी चलम रही को इनी काथा बुझने रे कई में तीन बांग ओना बाजार रे तुम्हें भी और ओना दसो करमत करो तुम्हें भी दो में भी हे ओना दे तुम देरी कोन नहीं हां बैक समय देन हे ধুর ওই গো हे एदा হ্যাঁ आ तो तीन में नहीं कना এক কিছু মনে দিলি মনে মনে কেডা हे एदा हे चदलू फंचो हे एदा হ্যাঁ আহ জুদ গিয়াছে ওনা কত এগো হাই না হালি বন্ধ হতাড়া কাদা বুঝদাবেন সে हे एदा হ্যাঁ हे आदली में दा ना पाबड़ा के में तो হ্যাঁ এখন তো লিদে না পাই পড়া গা তো আমি কি বড় কাল কাজো हे एदा हां ले जाओ ये गई हे नपाई के में ना लिया আচ্ছা 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 हे एदा হ্যাঁ हे आदली में दा ইউ বাবা আজ তো চেক কেন না এখন তো যত কোনা পাই গিয়া যত কোনা পাই গিয়া এদা আদলি মেন্দা আডি বতর বতর ভিরি গলিয়া বতনা চিন হোগে বানু কদা গো বতনা তো চিন হোগে বানু কদা বেপারটা নঙ্গা হই করা হই কুমা মে কোড়া হ্যাঁ। ও স্কুল কো হাত ছুটি হতাড়া কদা আদুলি মেন্দা চড়িয়া তোর গে মাতক মাতা কোলা ঘিরি গু ওটাতে তো পা এদা হে কেমন ভাগে কেন হে তো। তিন দিন বাবেন হে যে কেন হ্যাঁ আডি দিন কি বালি হেজে কেরাছে হে এ কুমান কুমান হো
हो अडी मारंग दाड़ा मखाम कुड़ायन दो हाने कटी कटी रिंग ले मिया मा जल बेट हिरी को हो बाबे चला खातिर ते कुमंग में कुड़ा हो बाबे ठक दड़ाय के ना जल बस बा हे दा हे आदा चले ना बांग अडी ना हिरी ना समय के बांगा अबे तो सरी के एक कटियो समय के बांग कुला तबे तो चेत जिली लया एकदम तिजे बस हे कुमंग हो मेंदा नापाय बड़ा गया थो हे कुमंग मेंदा हो नापाय बड़ा गया বাবা हो बेटा পিসা কি বলছে? এ তোমার পিসা বলছে পিসা কেমন আছো পিসা আমি খুব ভালো আছি, খুব ভালো আছি। हे कुमंग हे अडी ना पाय हो हे अडी ना पाय उकायसन ना मेंदा ये गो उकाय ना हेले में से उकाय जे से नोय बुझी बान नाम तया चेरे मोहई दगो আর चे মহয় তাকো মেন্দে আমার দা দিছে পয়সা কে বাঁচান তোমার যে উরে দাদা কি ভিল আনকিন জানা ব্যবস্থা করে কিনবে हो है को है दिला ओड़ा सन की दिला এদা হ্যাঁ আজলি মিদা দিনা রাজা করব গান মারাবা ওই হ্যাঁ ওড়া সে কে চলো চো চো এ বেটা এসো বাবা এ বুনু কি করছে একটু দেখে নি। আচ্ছা তাই দেখো বাবা তাই দেখো লাও হে বুনু তোমার নাম কি? নাম মানে ইঞার নিতুম ও চিকি হাসদা আচ্ছা 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 এ কোন ক্লাসে পড়ছো বুনু? ক্লাস ক্লাস মানে ও 7 রে আচ্ছা 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 হে বুনু আর এগুলো কি? দাদা নোয়া কো তো মিছিল পতাকা কানা মিছিল পতাকা? হ্যাঁ দাদা আর এটা 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 কি জিনিস লিখেছে বুনু? পিজি পিজি তো বাং দাদা নোয়া দা সান্তাড়ে পারছে অলচিকি তো অলবে না সান্তালি পড়ছে হলছে কি? হ্যাঁ আমি তো বাংলা ইংরেজি হিন্দি এগুলো জানি, এই সান্তালি পড়ছি এটা তো পড়াশোনা করছো নাকি? হ্যাঁ আচ্ছা 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 তো বুনু কেমন লেখাপড়া হচ্ছে? ভাগে আচ্ছা কেমন লেখাপড়া করেছ তাহলে দু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো? হ্যাঁ আচ্ছা 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 বলো তো বুনু এ পৃথিবীতে কভাগ জল কভাগ স্থল আছে? সে কি বুনু এটা বলতে পারলে না? এ তো সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, ক্লাস 7-এ পড়ছো, এটা বলতে পারলে না? ফাঁকি মেরেছ না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এ বুনু এ তোমাদের না ভূগোল সাবজেক্ট আছে? আচ্ছা ভূগোল থেকে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা বলো তো বুনু ভূগোলের ইংরেজি কি? সে কি বুনু এটা বলতে পারলে না? ছি 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 ছি, খুব ফাঁকি মেরেছ না? আচ্ছা ঠিক আছে বুনু অঙ্ক থেকে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা বলো তো বুনু 12 বাজে কত হয়? সে কি বুনু এটা বলতে পারলে না? ছি 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 ছি, এ কেমন পড়াশোনা করছো? ছি 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 ছি। ও বাবা বাবা কি হলো বেটা একবার এসো না। আসছি বাবা ছি 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 ছি, কেমন যে পড়াশোনা করে। আরে কি হলো বেটা আর কি হলো বেটা দেখো না বাবা,
বুলু ক্লাস 7 এ পড়ে হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলাম যে এ পৃথিবীতে কভাগ জল কভাগ স্থল সেটা বলতেই পারলো না বাবা এ ভগিনী দাদা চিরকে গুলি মে পারলে কেন মামা মানে আবার জানো মা হ্যাঁ কি হলো জিজ্ঞেস করলাম যে এ ভূগোলের ইংরেজি কি হ্যাঁ। সেটা পর্যন্ত বলতে পারলো না বাবা এ ভগিনী নো হবা বলে জানে দা মামা মানে আবার জানো মা ও কি হলো জিজ্ঞেস করলাম যে 12 পাতে কত হ্যাঁ। সেটা পর্যন্ত বলতে পারলো না বাবা ছি 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 এ ভগিনী নো হবা বলে জানে দা মসে ওই ক্লাস 7 পড়া কেন আর লোক মনে জানে কেন ফাকি মারাও কেন বা হ্যাঁ বেশ ভালো করে ফাকি মারাও কেন হ্যাঁ ভাই আমবাই হয়ে গেল এ জামাই হেলে বেশি দাঁড়া চেপেন হয়ে থাকো এ চেলি হয়ে যাও এ মেদালি ভগিনী করে চেতে মিল পড়া হে ভাগে কে তো পড়া अरे फले के फड़ा करना हो आजा बारे पे पसरो के बेटा होता ला पाइम लाले के भगे के फड़ा कर मी दिली लेगा बेटा जो मानो कुड़ा और बाक कुड़ा कितने फला टिकोला पड़ा ढक ठोक को उड़ा बाक के में जेट बेट जिगाई तो बसलाई बेट अच्छा भगने कुड़ी टिश्यू में का दिया এ দাদা টিউশনি মানে মানে मैं दिली पाइप हेड में का दिया सबा হে এ দা হুকু প্রাইভেট মাস্টার के बल नाम कर को अरे उकाल कन कथा पे ले दो तो उकाल कन कथा पे ले द प्राइवेट मास्टर प्राइवेट जामिन को हां उकाना सब्जेक्ट मास्टर बजाय के बलेबे बांग्ला इंग्रेजी अंक से इतिहास भोकरा मास्टर बजाय को अरे टाका पोसा पे लिखा लिखा उड़ाते मास्टर किधर पढ़ा को जुआ अरे मैं द मास्टर बन जामे को बेस्ट হে বাঙা দাদা হে ভগনাম করে দেবা না আবো সান্তাল পারছি হে অলটি দিন পড়া যায় কেনা ओ नी तो नहीं बुझो दरे कना उनाते के चल के बता रहे कना अच्छा अबेन बिन पढ़ाया अबेन मेरे सातारे परसों ऑल की स्कूल स्कूल हॉस्टल बिना अबेन से पोथी पता मिना और चिके ते बसो कर सातारे परसों ऑल की पढ़ाओ का डॉक्टर इंजीनियर मास्टर प्रोफेसर को हुआ मैं ते चेन हो गए बंग हुआ चेन हो गए बंग हुआ ची 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 अच्छा मसला है बेन तिची सांताड़ी परसी ऑल चिकनी तो भगने कुड़ी जी बेन पढ़ावे कना ओ कोया कथा लिखत बेन पढ़ावे कना হ্যাঁ দাদা उनको पारगना महल आतो तो कहीं ना आर को लेट हो गया आर माचित को मैंने कहता उन्नाते ची 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 ओकर चिरी परगना महल ओकर चिरी ऑल चिके मत उनको कैसे भी चलाओ और मैं आम दोंदे हो कटे देश उदेश बनो तमा उना सांताड़ी परसी ऑल की तो भगले कुड़ी पढ़ावे करा दादा माने जवाई होई लई किदा और उनको को लई किदा उनाते जहाँ होले किदा उनको को लेके दोना अरे किधर तो आपे रेन करा आपे रेन किधर को कलकत्ते में पढ़ाई होना ताई तो आपे ना दादा ताछड़ा यही तो चाहे करा मिकता खुली बांगन को दादा दादा येला बैन कुमार में कोड़ा तीन बांग्ला मीडियम तो बड़ा करते तीन भले रिजल्ट हुई करते अरे कॉलेज रे फर्स्ट सेमेस्टर होते के कॉलेज रे मास्टर प्रोफेसर साउथ आयरन गाते को तीन अगर सुन लो न कथा भी पड़े और अबे नो करे मैं सांताड़ी पर से ऑलची की भी जाम किदा उन्हें ऑलची की भी जला खड़ा दादा नवा सांताड़ी परसी पढ़ा के जे हे चेन हो बांग हुआ से स्कूल कॉलेज हाँ मास्टर बनो को ओना दा बड़ा बांग था नहीं दादा होय दादा हाँ नहीं तो अबन मैंने कहते अलनी बुझो दड़का दादा है दा हाँ जाहोक जाओ कन के मेंदली नहीं लगे भगना कुड़ी इधर का कबेट और आइदा लेका होना बांग्ला परसी दे पढ़ाबेन दादा होय दादा बगनम कुड़ी आम के दे दराए और दादा ले क्या बांग्ला परिस्थिति के पढ़ा छे बड़ा गेलिंग नवा कथा बिल लिया मैं अच्छा ओलो पढ़ा तो कि दाजुल का जिनिस करा से केबिन मोड़गा करा है যখন তখন গ্লাস রে দাদুর কাছে যোগকে ওলো পড়া হই গেল সে কেবিন মোড়গা করা নি তো ক্লাস 7 রে পড়া করা উনি বাগা গুছাতে 3 দিন সময় লাগালো বুঝো তো না কাজ যত সব ए बेटी को नेंदे आम तो तीन मामा तो सांग मामा तो कोना जाती है बेटी और आमदल का ओना बांग्ला पारसी तो पढ़ती है बेटी बाबा इन तो मामा तक साथ बाइक चला बांगा बेटी उनका तो बाको में ना हम तो मामा तक सागे चला में और दादा ले क्या बांग्ला परिस्थिति पढ़ा में होइसे इन तो बाइक चला है मामा तक साथ बांगा बेटी उनको कन मोटे मोटे बाका में बेटी आम तो मामा तो करेन हे सेना होइता बेटी और पढ़ाई होइता मा इन तो मामा तक साथ बाइक चला और बांग्ला पर सब बाइक पढ़ा जी याल्ला बे तीनों ना बांग्ला परसी नहीं तो पाई पढ़ा लगी तो क्यों ना सांताड़ी परसी ऑलची दे पढ़ा करते बहुत के पड़ी जब औकात या बेटी ए बेटी मामा तक सब आम चला खान बाम चला चला बेटी पूजा हम चला लेंगे इन तो पूजा में बाइक चलाया हे ए बेटी आमनी तुम पूजा सामग्री होगी बेटी ए बेटी तू आमदा से पूजा चला बेटी तू इन तो बाइक चला बाबा ए बेटी
ए बेटी उनका तो बाप हो रिया चलो चलो बेटी पूजा में तो चलो इधर बाइक चलाया तुम बेटे चलो मैं चलो तो बेटी चलो इधर बाइक चला बेटी নিয়ালদাবেন নিতো ধবিনা বেরে কথা কে মাইজো বে তাবেনা बेटी बेस बेस तीन मिताम कला पूजा में तो चलो इधर बाइक चलाया बाम चला बाइक चला कथा पे मान दिया चलो मैं तो बाइक चलाया बाम चला ए चलो बेटे तू चलो मिताम कला पूजा में तो चलो कथा आ जा मैं जो इधर बाइक चला ए चलो बेटे तू चलो बेटे तू मैं मिताम कला इधे मैं इधे पूजा में तो चलो उनके सुनो इधर मसे इधर परसे जिसका मामा नहीं चला इधर चलो मैं तो ইডিএফ সময় या चलो इधर बाइक चला या इधर बाइक चला बेटी इधर बाइक चला সরিয়ে কোড়ি দি मामा ना दाला मरे दिया मामा अरे कष्ट करते कटा कटा मामा ना दाला मरे दिया চল যাবে কথা মাইজো বে ছেড় বাইজো मामा ना दाला मरे दिया मामा চল যাবে সে কি কথা মাইজো ছেড় বাইজো पापा युद्ध में मिटा में दाला मरे दिया मामा मिटा ए चेंज में दम चेंज में दे हिया काम मजे बगला हिया करा और चल दे मजा कोन होता खाली यू बड़े या কথা কে মাইজো ও কই কথা মাইজো মা दिवाया मिटा में कष्ट करते मेरा কথা মাইজো মার তো जेबिंग बताया उन्हें कथा मान जाओ मिता बेटी को मत तो मैं Alamena tama Alamena tama Alamena tama Alamena अरे मैं भाई टुकड़ी दे কথা কো না একদম Alamena tama Alamena तीन कष्ट करते मेरा लेता ना पे आप बेस कथा मारा पुड़ कथा भले कथा ने तो निताम कला पूजा में तो चलो इधर बाइक चला या बाम चला चलो तो बेटे उधर करना कथा में मांगम दिया इधर बाइक चला बाम चला दे नो काला चलो तो बेटे तू इधर बाइक चला चलो तो बेटे मैं इधर ইলে পে পাই তো चलो या इधर बाइक चला से नो से इधर मसे पापा चलो तो बेटे चलो खत्म कर ইদিকে দাও ইদিকে দাও चलो या इधर बाइक चला जो मैं निताम कला या इधर बाइक चला बेटी ছি 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 ইয়ার বেটি তো ধবিনা বেরে কথা কে মাইজো বে তাবেনা ও কল কে গাই দো নি নো সালে ए बेटी इन्हीं में दम का नाम पूजे में चला सवा इधर बाइक चला पापा चेक बाम से नो है কোন মিটান इधर बाइक चला बाम से नो मुंजाम ना अरे भाई मुंजाम ना पूजे में इधर बाइक चला बाम चला पापा इधर बाइक चला बाम जा पूजे अल्हम्दुलिल्लाह पापा इधर बाइक कौन ओ तुम चले मोने करा अरे ये कथा में मत हैं तू जहां से मैं तू चला था मां उनसे लड़ू चला चलो चीता हम रहा करना चिकी बेटी उनको ले प्रयोग का मिया चीता चिक खातिर ते बाम चला करना मजे गंगे इधर भाग को चला जोन करना अच्छा चिकी बेटी आलम रागा होइसी पाकु रागा चिकी बेटी पाकु रागा चेदा बाको चला चोम करना चिकी बेटी मजे गंगे इधर मीटिंग करना देखो बड़ा रे पूजा में ना इधर हारने का मीटिंग करना अच्छा चिकी बेटी मासी थी कलाम में बेटी आलम रागा चिकी बेटी चलो से बेटी चलो अच्छा रुपए बाबू मैंने तो नुई नाबालिका कुड़ी गिद्रा चितान चिता नोंकान हाचा এই আম না কই কেন
आम नोड़े बुझे पड़ा तो कोई करा ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱱᱩᱭ ᱱᱟᱵᱟᱞᱤᱠᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ? एक कुड़ी कर भी आम तो कोई करा ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱱᱩᱭ ᱱᱟᱵᱟᱞᱤᱠᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟर ᱨᱮᱱ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ? कोई इधर चिकी आज मामा करा मैं खाम तो कोई करा ᱚᱠᱚᱭ ᱤᱧ? हाय ᱱᱩᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱠᱤ ᱯᱤᱴᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱩᱠᱩ ᱨᱤᱱᱤᱧ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ. आम की तले संताड़ी पर सोल कितने भगली कुड़ी पढ़ाई करा ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱛᱮ? चल चिका करा तीनों संताड़ी पर सोल कितने भगली कुड़ी पढ़ाई कर खातिर उन्हें बहुत जो बकाता या हे मास्टर हे ए आम खदीर टिकी बिटी थी सांतरा भरी पढ़ा दिया देखो टेक में गाड़ी खड़ा হ্যাঁ হ্যাঁ আজ দাদা বাড়িয়া পেয়ে প্রশ্ন কি দিয়া মেটানা তেলা হবে এন দাদা উনারন তো আম কি দেই ये ओलो पड़ा दूर को था ये सब जो खा पर्यंत तो बैठा रहा ये संताड़ी पर सोल दी के लो पढ़ा हुई ना संताड़ी पर सोल दी पढ़ा चरके बांग हुआ और ना और जी के पढ़ा करता हो ए हेर जी के हुआ এই বেহা যাহা সতমতে বম্বড়ায়া ও না ওয়াত তালম রড়া আম বম্বড়ায়া এই স্কুল মাস্টার ভাই হই দাঁড়িয়া যথেষ্ট বাংলা মিডিয়াম তে গিদ্রে টিউশনি পড়া কুয়া আর জেলা দিন মে রন গিদ্রে তেহিন বাংলা মিডিয়াম তে পড়াও কত তিনে ভালো রেজাল্ট হই কান্তা এ কলেজ রে ফার্স্ট সেমিস্টার রে ভর্তি করতে কলেজ রে মাস্টার প্রফেসর সাথে রন কাতে কো তিনে কোন শুননা মে ন কথা পড়ায়া আর ওনা সাথে দিনের को मना गुने नाम पड़े राम हम चिली मास्टर का नाम है चिली बुक को मास्टर यो हे मास्टर हे ए आम दे बुका गया या এই রূপে বাবু মচ্চা সামড়া কত কথা রড়া ए हे मास्टर हे जेल कमड़ का जेल कमड़ का हमें बड़े सांताली परसों ऑल की स्कूल हॉस्टल में ना आवें से पोथे पता मेरा सेमेस्टर में ना को और चिक्के ते बस हो करा सांताली परसों ऑल की पढ़ाओ का डॉक्टर इंजीनियर मास्टर प्रोफेसर को भी आवें ते आराम ते हैं और इधर सांताली परसों ऑल की पढ़ाओ जो इधर और इधर भविष्य में আপনি তালেন আসছে তাই আম চেনে চুপচাপ ফের কত মে আজে বজা কথা हे मास्टर ये इंजन रही कते तीरन पंजर अपमान किया একদম আজে বজা খেলাম একদম ঠিক একদম তুমি চুপ একদম ঠিক তুমি आखिर को मैं लेकर बिस्यार लेक्चर हो तो একদম ঠিক তুমি একদম ঠিক তুমি চুপ 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 হেয়া আপন তো সান্তালি পারছিত ইনি চিকি পেন মনে কথা চায়া আপন মন মারিয়া এ সান্তালি পারছি স্বীকৃতি পারছি কেন মেনতে আপন মন মারিয়া এ সংবিধান 350 এ ধারা গ পারছিতে সচেতনা অকই ধর্ম নায়া নুয়া আপন মন মারিয়া এ সান্তালি পারছি নি তো গুগল নেট রে এ সেলের কাতে তরজমা সে অনুবাদ কেন করাম চেরেম লিখিদাম চাকরি বাকরি ए चाकरी बाकरी ला कदम निदा चाकरी बाकरी ए आई हाले सांडी मोडरे पानी पुडला कांते मेन खांडी तो न सांताड़ी परसी चलो कांते तो हिडी बात स्कूल रिंग माची करे या और होई लेकिन बोया तने को माची प्रोफेसर कने या ए नेट सेट एसएससी पीएचडी सनम डिग्री सांताड़ी ते कोराव गनो कने या नो कोबन मड़या बड़े बिन बाकुड़ा यूनिवर्सिटी कथा या ए अंजन कर्मकार ए फटिक बाबू ए पिंटू सेठ नुको को माची तो कने नुको को प्रोफेसर कने रकन बड़या कोना सुमन को चदाया ए पुरुले यूनिवर्सिटी लेवल श्रीपुती टुडू ए प्रतिमा ए नुको को माची तो कना नुको को प्रोफेसर कना ओना कोन बड़ैया कोना सुमन को चदाया ए खातड़न तोड़ुकुड़ी साबान रहमान ए उन संताड़ी तो माची तो कनाई उनी प्रोफेसर कना ओना कोन बड़ैया चेरेम लेकिनम स्कूल कॉलेज ना कथम दिया ए यानी तो इतना सड़क कोने तो को जैकेट फिर तो करती संताड़ी परसी तो ऑल पड़ जा कने या ना कौन बड़ैया बड़े बिनो संताड़ी परसी आबरन द्रौपदी मुर्मुया ये महामहिम राष्ट्रपति उनी को रुको के साइस में पूरा साउते ए डाक टिकट साउते सरक मुद्रा उडास रे किया ना कौन बड़ैया हे आबन बिन बड़ैया हे नो संताड़ी परसी ओ कोई को गोड़ा दड़ते
हे ये नितो हनुआ हारबुरु कना नोआ को आबेन बड़ाइया हे हाने नन खन रेल रोकोतिया हे डार जगतिया हे कोलकाता रानी रासमुड़ी रे मिथुन दहतिया हे ऐसे माजी पारगना मोहल माजिद सेमले हे साउते सनम गते गांव तक को नितो हनुआ पारसी चिकी आयु सुतुरे हे तागुला टामेना कोया तागुला टामेना Yalmena tama radamena tama daramena tama amahamena daramena tama no oi nunca nojte tehnya yorang persi bakra olchiki guru gomke sircho taino e sai serma paromen re guru gomke as kukmu pang purole na wang e no achiki charcha parchon lagite na e guru mutle deya e ates de समय hasil le deya benkan api lekin to baga garjan khate gaya 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 e guru gom ke aas ko Macet gongke. Macet gongke. Wah, wakare gud gotom tua dahe sepain kate sebam derak kana bang. Ukur jahir garden bonga buru deba sabela gitu. Ukur nuna mone to bangro tapi ya. Macet gongke. Sachatik ko to yung apa ko itu. Macet gongke. Bonga ko to bendin de kwa bonga ko to sanam ge ko somana apan apin ko sebok kwa apuren to apole kakaten ar unkuren to unko ko sebok kwa ar ona bangkaten okare turke bunga okare kali bunga okare saraswati bunga omba ikun pe johar ka bang macit gongki hari puruli jelaran jelem maloti buru menjeleme hari par chanturen chali beker gidra hopor katen apun o jata saudal gi tine kul mundu kada haram hame takdir lagi te chi ama ki jati banu tama ama ki sauta banu tama ama ki thorom banu tama ama ki rod banu tama Macet gongke. hey ya amdo okal kan garcin kalam ya hey amrin bahu ya uni porpor si puja amrin udai raya uni porpor si thorom buka chi rupai bapu chi ama to akil gyan bibek pot ko to mena tamo se baru chi rupai bapu chi Cerem lagi dah, amren gidra Bangla Parsi te pala ko te bisal digo te jembena ko de bang. Ukur dekhi sin yelle ge, oka lekam saje skinat ka dia, dekhi yelle kan tam. Acha babu, aman ni tum do chit. macet gongke
ᱦᱤᱨᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱨᱚᱲᱟ এ সান্তাড় করে সান্তাড় রড়াং মাই বড়ে এমনে নতম লেকচার দা ফুটিলে বাংলা পরিস্থিতি পড়া তো বিশাল গিরি মানা তো বাহ তো আই দাঁড়িয়ে আচ্ছা বাবু বলছি তোমার নাম কি আমার নাম বিকাশ হেমব্রম। আচ্ছা বলছি বাবু তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ফার্স্ট সেমিস্টার পড়ি। আচ্ছা বাবু বলছি বাঙালি মনীষীদের নাম জানো জানি তো, বলো দেখি এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এগুলো তো সব জানে। বাহ 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 বাহ। আচ্ছা বাঙালিদের সাংস্কৃতিক কালচারাল সেটা জানো হ্যাঁ, বলো দেখি এই নজরুল গীতি, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত, তাথয় থয় লোকগীতি, এগুলো তো সব জানে। আচ্ছা বাঙালি দেবতা ঠাকুরের নাম জানো হ্যাঁ জানি তো, বলো দেখি শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, এগুলো সব জানা আছে। এই তো দেখছি বাবু সবে জানো। আচ্ছা বাবু বলছি তুমি সাঁওতালি মনীষীদের নাম জানো না, এটা জানে না। সাঁওতালিদের সাংস্কৃতিক কালচারাল নাচ গান জানো তুমি সাঁওতালি দেবতা ঠাকুরের নাম জানো আচ্ছা তুমি সাঁওতাল হয়ে সাঁওতালিতে কথা বলতে পারো चले वो हाँ ए आमरन किधर चले मैं आमरन किधर इन पर कथा कुल की दे उन्हें तेरा पंचत बल कर दिया रतन फुटनी दा लेक्चर दम बंग चीकी बिट के बाजार एक ना वाह तो का हे आमरन किधर बाजार एक ना आमरन किधर अच्छा बिटी चिकी तेला से बिटी नोटे हेलेन में अच्छा बेटी चिकी चीट को ओंका को कुली ले मेते बामले दड़े का होता माचेत गंके लई तो लगे इन दो परसी जितकर महामना बाको चला हजोगते रगे तो बन बन गाते हैं। ओहो अच्छा 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 हाँ तो चीट को चुकू कुली लेन में माचेत गंके कुलील दिना को जे धरती रे 3 हटिंग दा और 3 हटिंग घुटू गया माचेत गंके नुआ ना तेला मतुन बढ़ाएगी धरती रे तो पे हटिंग दा और मी हटिंग दो घुटू गया वाह बहुत अच्छे और चीट को चुम आरे कुलील दिना भूगोल ना अंग्रेजी चेत माचेत गंके नुआ ना तेला हतुन बढ़ाया भूगोल ना अंग्रेजी दो योकना जियोग्राफी वाह आटे ना पाची की बेटी और हो चीट को चुम आरे कुलील दिना 12 पाची दिना माचेत गंके 12 पाची मा 60 वाह ना ओय तो चिकी बेटी आटी ना पाची की बेटी आटी ना पाई चले भाई हाँ ए या चिकी बेटी चले चिकी बेटी आया जति सावतान न है बड़या और चूते पर से न बड़या ये आमरन किधर संताड़ कनाई ये संताड़ रड़ाम चिकड़ जाती है बो अच्छा बाबू বলছি এসো তো তুমি তো সাঁওতাল পরিবারের ছেলে না আচ্ছা তুমি সাঁওতাল হয়ে সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক কালচারাল মানে নাচ গান জানো না আরে সাঁওতালদের দেবতা ঠাকুরের নাম জানো না আরে সাঁওতালি মনীষীদের নাম জানো না হ্যাঁ বাবু তুমি সাঁওতাল হয়ে আরে সাঁওতালিতে কথা পর্যন্ত বলতে পারছো না সে কি বাবু তুমি কেমন পড়াশোনা করলে ছি 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 निधन रे हो नाते के मारा
निधन रे होनाते गे मारा আমি সাবধানে সাবধানে কথা বলতে কেন বাবা কেন আমার মাতৃভাষা থেকে আমার কোনটা তোকে জেনে এই জন্য তুমি দেখ বাবা তুমি जनमाय रह गए रे उनके আমাকে চুপ जनमरद निधन रे होनाते गे मारा বাবা রে তুমি যদি আমাকে আমার মাতৃভাষাটাকে শিখিয়ে দিতে আমাদের কালচারটাকে জানিয়ে দিতে তাহলে তোমাকে এবং আমাকে এইভাবে অপমানিত হতো না হতো না। जनमाय रह गए रे उनके चेहरा जनमरद निधन रे होनाते गे मरा ला 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 বেটা বাবা আমি অনেক বড় ফোন করে ফেলেছি বেটা অনেক বড় ভুল। মাছের গঙ্গে आमची तर ठिकाणी बेमाणीस बेअर कथा वाचन कोके चेकी वागणच कोणी तर ठिकाणी बेमाणीस बेअर कथा वाचन कोके काय करूया তবে মাঝির কোকে এই কথাই ম্যাম কেন মাঝির কোকে নুয়া বো সান্তারি পারছি লাগিতে নদী সম চর্চা লাগিতে এই গরজ মামা মাঝির কোকে এই গরজ মামা হারি গিদ্রে হো সান্তারি পারছি অলচি के दिस बड़ा जिया माझिर कोके অলচি के दिस बड़ा जिया वेंकट माझिर कोके हाले तुझे क्या काले बचने के क्या काले बचन कोंगे बचन कोंगे ये आप ये तो नाची क्यों नहीं चल रहे भले कभी क्या बचन कोंगे हाले तुझे क्या काले মাছের গঙ্গে মাছের গঙ্গে মাছের bang buste hari kisi road param ke me majid gongke jike beti hun dal dal ke de majid gongke e katha imam kala majid gongke e tin kala do par si bunga bari to bai se ba ko majid gongke abu san tal par si ren bunga bari ki se ba ko majid gongke e majid gongke oi majid gongke jorti ka tin ro gala majid gongke ए माची कोके ini keren do okoi ke bangkeun euy okoi ke bangkeun नुई जहाँ चिकी पिटी सान्ताड़ी पार्सी ते पढ़ा कनाई नुया पढ़ा रस के मुने आपे प्रचोद करते या इक खंडो चिकी बिटी गे गप्या ए पगड़ियो हाले
bangga ya बेटी bangga bangga mama kan kata tuh halo bebe itu apa bagus iya santari persedi perangkana ona tuh inya tuh jauh sekali mana tuh jalan tinggal itu बेटी bangga angkan kata tuh bagus mina बेटी हम तो ये सुना मेरे कला बेटी इंगा मायो कला बेटी दिला बेटी दिला इंगा कला तो दिला इंगा कुड़ाम कला bangga yuk bang angkan kata tuh alam Ina berani tuh beटी इन बदलते এটা ওরে ভিতরেতে पाना चिकी बेटी onkan kata tu bakuliya masjid bangke ayu babawa kata tu ko anjo Hoi bagni. चिकी बेटी आयु बाबा किन हुई कना जेवेट बोम Hoi bagni. चिकी बेटी ओना तुम मेतम कना दु आम दो आयु बाबावा कथा तो अंजुम में Hoi bagni. बेटी ये दिला बेटी दिला ये ना गलत दिला तो बेटी ये ना कुड़ाम कला सातले परिस्थिति के पढ़ा है बेटी सातले परिस्थिति पढ़ा के दे हाडी मरांग हाड़ बिना तीन में बेटी हाडी मरांग हाड़ बिना तीन में बेटी वीडियो आपकी दादी ना कब की दादी बाबा बेटी दादी बाबा बेटी ए धीरे दिन में बेटी आज ना बांग्ला परसी तो बहन पढ़ा में बेटी हम जब ना सांतल परसी और जिंदगी पढ़ा मिया बाबा ओए बेटी Hoi bagni. हम तो ना सांताड़े पर सोल चिकी থেকে पढ़ाती भी हूँ और चिकी থেকে पढ़ाती है शाबाश चिकी बेटी शाबाश सारी के चिकी बेटी ametang tirlo hay kate no apar si chiki chitan nuna sibil nuna dulen masjid bangke sari ke chiki biti habu judi sanam santar no apar si chiki bo kusis bilakya ente khana bo to adipo marang kuwa adipo kisir kuwa Macet kongki. boy hako Hoi macet kongki. tihin no bharat disam na parsi kharanj re hajar parsi tahe kana Macet kongki. men khan nongka lekan oje khatir tege ona hajar parsi adu terkan Macet kongki. abo judi no parsi chiki bangpon charchau parchawa ente khan abo no uprum parsi ho adu terua Macet kongki. onate guru gongke mene kadai janam ayui rengej reho uni gechoi harau Macet kongki. janam rod do nidhan reho unate ge marang Macet kongki. ar hoi mene kada
Ol menak tama rod menak tama thorom menak tama am ho menak. Macet koki. Olem allire rodem allire thoromem allire am ho mado. Macet koki. Ar ho note Rubi ठाकुरे memen kana. Ayu arang do ayu tua suman. Macet koki. Ar abo ko tin do na bisa na botora. Macet koki. Ar ho note Parsi Sadasi Dr. Suniti Kumar Chattopadhyay memen kana. Janam Parsi te sache do adi alkawa adi sorola. Macet koki. Jahate to seche na kono jangke se bhaggi bang tahe. Macet koki. Macet koki. Boyaku. Hoi macet koki. Abo road to bonga road kana. Bongkar orang kata puna. Abo Parsi ciki to bonga emdan kana. Bongkar emtan kata puna. Adi mare ar kisar Parsi kana. Kisah persi kata puna. Austro Asiatic Parsi gharonjna mundari sakakon hejakan noa santari Parsi. Macet koki. Ene siring lai lakchar khon ho noa Parsi ciki ke huyuk kana marang thon. Macet koki. Boyaku. Hoi macet koki. Onatin menita. Tela abo sanam kote noa Parsi ciki po haraburuya. Jatan jagau amon patko jabili hocoya. Hoi macet koki. Sana hoto baharabuya. Sana hoto baharabuya. Boyaku. Hoi macet koki. Onate cien memen sanan kana. Macet koki. Sili baberana santara ciki bange tahen sari ehere jiki Sili baberana santara ciki bange tahen sari ehere jiki Somaj mersalo ajiki biki Garon judi eto erai jiki Somaj mersalo ajiki biki Kurui rahoi lida al jiki Santara Parsi lagi noa jiki Kurui rahoi lida al jiki Santara Parsi lagi noa jiki Jati Parsi bacano ajiki Jotala joga bonol jiki Jati Parsi bacano ajiki Jotala joga bonol jiki Jati Parsi bacano ajiki जोहार मान खरे आदिवासी आश्रम गायन गाल वासुदेवपुर जामी गीत गायन सपड़ा गुल आए मन दंड गले के चेत किया सबार खरे दो इक गल